नमस्कार दर्शक बंधु आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे एबे आसंतु नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर ताहा पूर्व चैनल रे नवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु दर्शक बंधु आजिर प्रथम न्यूज विषय जानिबा आसिला खुशीर खबर चाषी मानक पाई देशर कोटी कोटी चाषी जो मुहूर्त पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करछंती सही मुहूर्त को आउ मात्र किछि दिन बाकी अछि। केंद्र सरकार लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना अधीन रे जून तृतीय सप्ताह रे चाषी अकाउंट को 20तम किस्ती स्थानांतर करा जाई पारिबो। जदिओ एपर्यंत सरकारी तारीख घोषणा करा जाय नहीं किंतु गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यही किस्ती जून 20 2025 रे जारी हेबार संभावना अछि। यही योजना अधीन रे प्रतिवर्ष योग्य चाषी मानकु 3टी किस्ती रे 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए अर्थात प्रति 4 मासरे सीधासलख चाषी बैंक अकाउंट को 2000 टंका पठा जाए। परवर्ती खबर दिन केईटा पर झीवर बाहागर बंधुबांधव को दिया सरी निमंत्रण पत्र हेले विवाह सामग्री किनिबा पई हातरे टंकाटिए नहीं ना धान उठुची ना मिली पारछि टंका मंडी रे बंधा पड़ी झीवर भविष्यत बापा माँ मुंडरे पड़ी चटक। हाँ आज्ञा मंडी रू धान न उठिबा जोगु अनिश्चितता भितरे झीवर बाहागर एही दुख हेउची बरगड़ जिला बरपाली ब्लॉक कुंभारी गाँ चाषी नुआरू भयंकर 3 एकर जमी रे धान चाष करी अमल धान को कुंभारी मंडी रे पकाइछंती आ खोला आकाश तले पड़िथिबा धान बिक्री पाई दौड़ी दौड़ी नयंत हेलेनी। आसंता मास 7 तारिख रे झीवर बाहागर थिले हैं नुआरुंको हाथ रे टंकाटिए नहीं वर्ष जाकर कष्ट सही धान चाष करिथिबा चाषी आज झीव बाहागर पाई प्रशासन आगरे नेहुरा हेउची। चाषी और चाषी को नहीं सबुबेले चर्चा रे थिबा बेले बरगड़ जिला चाषी पाई बिक्री समस्या नुआ कथा नुहे हेले झीव बाहागर थिबा चाषी धान बिक्री समस्या को सरलीकरण करने पाई अनुरोध कर स्थानीय चाषी। अन्यपटे चाषी नुआरू भयंकर झीव बाहागर विषय अवगत अछु खूब शीघ्र समस्यार समाधान करिबु बोली प्रतिश्रुति दैछंती कुंभारी फैक्स संपादक अगस्ती प्रधान। तेबे चाषी झीव बाहागर पाई बाधक साजिब नाही धान बिक्री समस्या बोली देइतिबा प्रतिश्रुतिर पालन केबे करुछंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। परवर्ती खबर सतर्क रहिबाकू मुख्यमंत्रींकर निर्देश जाजपुर समेत केन्दुझर ढेंकानाल कटक जिल्लार विभिन्न स्थान रे एबे डायरिया व्यापीछि। जाजपुर जिल्लार किछि स्थान रे हईजा संक्रमण व्यापीथिबा मध्य चर्चा होइछि। एहाको दृष्टि रे रखी जाजपुर जिल्ला बरी रे 2 सप्ताह पाई समस्त होटेल ढाबा तेजराती और मिठा दुकान बंद रहिबो। हईजा संक्रमण को दृष्टि रखी तहसीलदार कार्यालय पक्षरु ए निर्देश होइछि। प्रशासन तरफरु कहाଯାଇଛି जे फास्टफूड चाट गुपचुप दुकान मध्य खोला जाई पारिबो नाही। सेहीपरि आइसक्रीम और पानी पाउच कारखाना सह माछ चिकेन दुकान बंद रहिबो। परवर्ती खबर ओडिशा को मौसुमी वायु केबे आसिबो पूर्वानुमान कले आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र। भारतीय पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार आसंता 2-3 दिन मध्य ओडिशा रे मौसुमी वायु अग्रसर हेबाकू जाउछि। ओडिशा गस्त अवसर स्थानीय पाणीपाग केन्द्र ठारे राज्य रे मौसुमी स्थिति नहीं आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र सांबादिक सम्मेलन रे एही सूचना दैछंती। राज्य रे वर्षा परिमाण धीरे धीरे बढ़िबो। विभिन्न स्थान रे सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हेबा सहित 1-2टी स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि बोली से कहिसंती। राज्य रे साधारणतः मौसुमी वायु मे मास 12 तारिख पाखापाखि प्रवेश करे। चलित वर्ष मौसुमी वायु साधारण समय रे आसुछि। पूर्व भली अनुमान अनुसार मौसुमी वृष्टिपात समान रही पारे बोली श्री महापात्र कहिसंती। परवर्ती खबर आज पुणी बढ़िला सुनार दर अंतर्जातीय स्तर रे सुनार दर वृद्धि पाउथिबारु यार प्रभाव भारतीय बजार रे अनुभूत हेउछि। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार दरदाम 1,01,000
680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 93,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,950 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦାବି ନେଇ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଥରଚେପାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦାବି କରିଛି। ଦେଓଗାଁ ଚିନି କାରଖାନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା, ଅନୁଦାନ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଘୋଷଣା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଦାବି କରିଛି। ପରିଷଦ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଣସାଗର ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର DGP କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ପୋଲିସ DG ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୋରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପ୍ କରାଯିବ। ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ୟାକିଂ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ 11ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ଗଣ ଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସକାଳ 6:30ରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।